Vriende, goeienaand. Ek gaan nou vanaand nie daarvoor staan nie met 'n rede. Ek sit hier agter, as julle wonder waar ek is. Hier bo by Phyllis hulle. Maar ek het met 'n rede vanaand eerder besluit om die Christuskers voor aan te steek. Om die fokus 'n bietjie te skuif. Dat vanaand nie so seer gaan oor dit wat gesê word nie. En die manier hoe dit oorgedra word nie, deur die spreker nie, maar eerder oor dit wat jy hoor en dit wat die Gees binne in jou kom losmaak. Ons is besig met 'n gebedsweek en ons het in hierdie week begin om die vraag te vra, hoe kan ek meer bewus raak van God se teenwoordigheid? En dat God deel is van ons daaglikse realiteit. En ons gaan vanaand, môre aand en woensdag aand verder daaroor gesels, vanaand spesifiek oor die Examen-gebed. Nou ek gaan verder daaroor meer sê so 'n bietjie later, maar voor ons begin, wil ek jou 'n kansie gee om net daar waar jy is vir 'n oomblik stil te word. Almal van ons kom uit 'n dag uit wat woelig was dalk. En jy weet waarmee jy hier kom sit. En God weet ook waarmee jy hier kom sit. So net daar waar jy is, kan jy rustig word, jy kan jou liggaam ook rustig maak, deur net 'n paar keer diep asem te haal, en net te voel hoe dat jy met jou volle gewig op die bank sit. Jy kan jou liggaam ontspan, jou skouers laat hang, en 'n paar keer diep inasem, en as jy uitasem, diep uitasem, ontspan. En raak bewus van die teenwoordigheid van die lewende God. Wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees.
My name is Sean. I'm one of the rangers here at Londolozi. I've been in the bush now for about 15 years or so. It's been a life that I've always dreamt of. And while I was pursuing this passion of mine to one day come and live and work out here, I found myself in the confines of university walls while I was doing my master's degree in zoology. And it was during this time that I actually found that I was very much a scientist at heart. We can be a pretty stubborn bunch at times. Okay, we thrive off of facts and we question just about everything. But then there was an encounter that I had a couple of years back that made me start to realize that maybe this desperate need to always try and understand and rationalize everything was starting to blind me in many ways. And it began with the arrival here of a woman named Sean Cheshire. 8 years before Sean arrived at Londolozi, she suffered a brain injury and she lost her eyesight. And so today Sean is completely blind. And she came out here and I was assigned to take her out on safari. And quite frankly, I didn't really know what to expect or how I was going to handle this. Then we headed out on our first afternoon game drive. We made our way down towards this watering hole. And from the first time that I switched off that engine, I could tell that this was going to be unlike any other safari experience I'd ever taken before. The scientist within me had identified about 7 different species of birds, and I had these Latin names running through my mind. And I turned around to Sean and her family. I was just about to launch into the breeding biology of an African jacana and the gestation period of a hippo. And she couldn't see any of this around her. And I realized in that moment that if Sean was going to truly appreciate what was in and around this watering hole, I had to keep quiet. Because sometimes it's only when we stop making a noise that we really start to tune into things. And I decided that I was going to try and visualize this in a different way, and I closed my eyes. And I started to pay attention to the sounds around me. I could hear the wing beats of the herons that flew across the watering hole and then landed onto a perch waiting there for fish. And I could hear this call of an African fish eagle flying in. I could hear these 2 hippos starting to fight with each other. And then this fight died down and you could slowly hear the waves starting to settle again. And I could hear baboons grunting in the fig tree just up to my right-hand side, dropping fruits down onto the ground. When I opened my eyes again, I realized that Sean's presence had forced me to look using my ears. We started to make our way down towards the Sand River. And as we drove down onto the sandy beach, my tracker spotted a pride of lions. I drove up next to these lions and we switched off the engine of the car. Now I'd known that before she'd lost her eyesight, Sean probably had a good idea of what a lion looked like. But I really wanted her to know what this lion looked like. And so for the first time in my guiding career, I started to describe to someone what a lion looked like. Now I've seen hundreds of lions over the last 15 years. In fact, I realized that I'd been seeing so many lions that I stopped seeing lions. And we all do this in our lives. We stop looking at what is right in front of us. But she made me look at that lion again, and I noticed things in that lion that I've never seen in any lion before. I noticed that amongst the tawny coat there were these tiny flecks of black hair. And looked at these paws which were facing upwards towards me, and I could see the bits of river sand just between her toes. And the muscular forearms tapered into these biceps and strong shoulders. This lioness was missing her tail, which is something I'd seen before, but I looked even closer this time and I could see where all the hair had grown over all the scars that the hyenas had inflicted on her all those years ago. She was panting with this bright pink tongue moving in and out with these backward facing barbs on it. On her nose were all these scars from the battles that she'd been in. And as I was looking at this lioness, I suddenly realized that I could see her life reflected in her body. I'd never looked at a lion like that before. When you've been out here for 15 years and suddenly someone from a foreign land comes here and starts to show you more than you could show them in less than 12 hours, you suddenly realize that they're guiding you into your own environment. And that is not something that happens every day.
next day we went out on a walk. The sound of the engine was getting a bit distracting for Sean. We were discussing how the walk was going to go, and I said that if we came across anything dangerous, that Sean was to grab me by my arm and I would whisk her off to safety. See, I thought I had to keep her safe. Meanwhile, she would hear things so far in advance that she probably kept me a lot safer than I managed to keep her. Sean would always walk with a graphite cane, and as we started walking, I noticed she took the cane and she folded it up into 4 pieces. And she then started to follow me through the middle of the African bush by listening to the sound of my footsteps. And we walked like this for hours. We walked down towards the Sand River. On the banks of the Sand River was a massive jackalberry tree. It had this dark green crown, but what was particularly interesting about this jackalberry was that its trunk was caked with mud. And at some stage during the day, an elephant must have had a mud bathe and then come and stand next to the tree and had a good scratch with its shoulder. And I'd explained this whole scenario to Sean, and the first thing she did, put her arms around the tree to try and get a sense of how big this tree was. And her arms didn't even come close to touching on the other side of that tree. And then she took her hand and she placed it onto where the elephant had been rubbing the mud, and she ran her hand up and up and up until she couldn't reach any higher, but she could still feel the wet mud. She was trying to get a sense of how tall an elephant is, and her hand didn't even come close to where its shoulder had actually been. And after that we took off our shoes and we walked in the Sand River in the shallow depths, and we could feel the water flowing over our feet, and I could feel the sand between my toes. And I realized that Sean had helped me to get in touch with my sense of feeling. And later on that afternoon, we came across 2 leopards mating. It can be a bit of a raucous affair sometimes, a lot of spitting and growling and snarling. And then something incredible happened. So the leopards were mating on the left-hand side of the vehicle. She turned to the right-hand side of the vehicle and she pointed and she said to me, "I think there's another leopard over there." And I looked in the direction that she had pointed and I could see nothing but a clump of bushes, and I was pretty skeptical at the time. I thought, leopards are solitary animals. There's already 2 leopards here. The probability of there being a third here is pretty low. And I looked at this bush and all I could see was leaves. And suddenly there was a bit of movement behind those leaves. And lo and behold, there was another leopard that walked out from behind that bush. Now, I don't know how she knew that leopard was there. I thought maybe she'd heard it. And I said to her, "How did you know that that was there?" And she said to me, "Sean, since I've lost my sight, I've learned to feel things and escape around me." And this is something that took me a little while to get my head around, but this is only really a concept that's a bit wacky and woo-woo to someone from a Western society. To a lot of the tribes that live close to the earth, no, the whole point is to feel what's going on around you. And what I was starting to realize with the time that I was spending with Sean is that there are other ways of being in relation with nature that don't always come from understanding it. St. Francis once said, "Wherever you go, preach the gospel, but only where absolutely necessary, use words." It was getting dark at this point, and we were driving back towards camp. And all I could see was what was up ahead of me in the vehicle headlights. And as we were driving back, we came around a bend and there was this herd of elephants walking down the road towards us. Now, sometimes the lights can bother elephants, so I switched off the vehicle headlights and I switched off the lights of the radio. But when all the lights were off, it was dark. And I suddenly got quite nervous. And these elephants were walking down the road towards us. I couldn't see what they were doing. I thought, I don't actually know if this is safe. And then I stopped. And I started to remember all the things that I'd learned over the past few days. And I decided that even though it was dark outside, I would still close my eyes. I realized that I could pinpoint the position of every single one of those elephants. And I could hear their feet slowly scraping along the ground as they walked towards us. And I could hear one elephant take a trunk full of sand and throw it over his back very gently. I could hear them slowly picking branches and leaves off of the trees around us. And I could feel their presence and I could sense their mood. And I knew that we were completely safe. And I realized that in our time together, Sean had taught me how to notice things and pay attention to them.
and that by awakening that within me, she'd made me aware. And it was in that moment that I realized that Sean is the one who taught me how to see. Ons praat oor hoe kan ons God beter raak sien. En die video wat ons nou gekyk het, het op 'n manier iets kom sê oor die onvermoë wat ons baie keer het om God raak te sien, omdat ons net soos wetenskaplikes baie keer desperaat hierdie behoefte het om alles te verstaan. 'n stewige greep te hê, sodat ons breine dit kan verstaan. Ek wonder wat jy gehoor het in die video. Wat het jou getref? Ek het sommer 'n paar notas gemaak. Hoe het hy gesê het, wanneer ons stop en ophou om geraas te maak, dat dit dan is dat ons regtig ingestel word om die dinge rondom ons te hoor. Hoe dat hy geleer het dat die vrou wat hy gevat het op 'n safari af, hom eintlik forceer het om te kyk deur sy ore te gebruik. Dat sy hom gehelp het om dinge raak te sien en aan dinge aandag te gee op maniere wat hy nie geken het nie. Dat sy hom geleer het om te kyk sonder oë. As God dan alomteenwoordig is, hoe kan ek hom raak sien in die alledaagse? Ek het op 'n stadium al die storie vertel van die twee vriende wat by mekaar gaan kuier het. En die een vriend wat in die veld eintlik gewoon het, en hy gaan kuier by sy vriend wat in die stad bly. En die vriend in die stad wil hom so 'n bietjie die omgewing gaan wys, en hulle stap in die raserige straat waar busse verbyry en taksies toet en mense op hulle selfone verbystap en praat. En terwyl hulle stap in hierdie raserige omgewing, stop die vriend wat uit die veld uitkom wat daar woon skielik, en hy vra vir sy ander vriend, hoor jy dit? En die ander vriend sê, nee, wat hoor jy? En hy sê, hoor jy die kriek? En met 'n frons op sy gesig sê die vriend, 'n kriek, tussen al hierdie geraas. En die ou sê ja, en hy stap na 'n blompot wat by 'n deur van 'n winkel gestaan het, en hy krap so 'n bietjie in die bas wat in die grond langs die boombas, langs die bas van die boom lê, stam van die boom lê, en so waar daar kry hy 'n kriek. En die vriend kon nie dit verstaan nie, hoe die ou dit tussen hierdie geraas kon hoor nie. En die vriend sê toe, dis eintlik heel eenvoudig, daar waar ek vandaan kom, is die geluid van 'n kriek alledaags. Ek ken dit, ek sal dit enige plek hoor, maak nie saak hoe raserig dit is nie. Om iets te sê van hoe ingestel ek is om goeters te hoor wanneer ek genoeg tyd daar spandeer. Hoe beter ek die vermoë het om God se stem te hoor, hoe meer tyd ek saam met hom spandeer, en hoe meer ingestel ek is om dit ook in die alledaagse te hoor. So 'n tydjie terug in 'n bassein, het ek 'n artikeltjie geskryf oor iemand wat met sy hand in 'n laai krap. Ek dink almal van ons het sulke laaie in ons huis. 'n Laai ernstig in 'n kas, waar jy alles wat jy nie weet, waar jy dit moet bære nie, sommer in daai laai sit. As iets rond lê, dan gaan bære jy dit net in daai laai, en dit lyk so min of meer iets soos daai. En hoe dat jy op 'n stadium dalk na ietsie soek, en jy die laai net so effens ooptrek,
en jou hand in die laai druk, kom ons sê jy soek na 'n skêr. Maar jy trek nie die laai oop sodat jy kan sien waar die skêr is nie, jy trek hom so halfpad oop en jy druk net jou hande in. En dan voel jy, en dan vat jy eers 'n lig raak, en jy voel dis nie die lig nie. Jou hand beweeg oor na 'n matmes toe, en jy voel, maar jy's 'n skerpunt, nee, dis nie die skêr hierdie nie. Hierso is 'n pizza snyer, of 'n kamera of 'n karretjie, en jy weet, nie een van hulle is die skêr nie, totdat jou hand op die skêr kom. En jy onmiddellik die skêr erken, want jy weet hoe 'n skêr is. Jy weet hoe hy voel, jy weet hoe hy lyk, jy het nie nodig om hom te sien nie, want jy ken hom. En jy vat hom dadelik raak, en haal hom uit, as jy hom herken. Die vermoë om God te kan raakvat, as jy terugdink op jou dag, is iets wat ons gerus kan oefen. En dit is waaroor die examen-gebed gaan. Die examen-gebed is amper om aan die einde van jou dag terug te kyk op dit wat in die afgelope dag met jou gebeur het. Amper soos 'n oudtydse film. Die oefening is nie soseer 'n geheueoefening om presies te onthou wanneer dit wat gebeur nie. Maar dit is net om aan die einde van die dag terug te dink en te sê, hoe het jou dag verloop? Toe jy wakker geword het vanoggend, hoe het dit begin? Wie was die mense wat oor jou pad gekom het? Wat was die gesprekke wat jy gehad het? Watse gedagtes het by jou opgekom? Watse insidente het gebeur? Watter dinge het jou ontwrig, jou ontstel? Watter goed het gebeur wat vir jou goed was en wat, as jy nou daaroor terugdink, jou lekker laat voel het? Is om terug te dink op jou dag en eintlik jou hand in 'n laai te steek en te soek na God. En omdat jy God ken en weet hoe dit voel wanneer God sy verskyning maak, jy dit raak sien in die alledaagse van jou dag. Dit is die examen-gebed. Nou, 2 opmerkings oor die examen-gebed. Wat is dit en wat is dit nie? Kom ons begin eers by wat is dit nie. Die examen-gebed is nie, soos wat mens dalk sou kon sê, 'n eksamen, waarop jy terugkyk op die dag en probeer kyk waar het jy verkeerd gedoen nie. Dit is nie 'n oefening waar jy terugdink oor die plekke in jou dag waar jy foute gemaak het en God teleurgestel het nie. Die goed en die sleg en die reg en die verkeerd nie. Dit gaan nie so seer, as ek die Engelse term kan gebruik, oor jou conscience, oor jou gewete en waar jy God teleurgestel het nie. Die examen-gebed is veel eerder in plaas van 'n eksamen, 'n examination, 'n oorsig, 'n nadink oor die dag wat verby is. Dit is 'n nadink en 'n oorsig waarin ek vra nie oor my gewete, my conscience nie, maar my consciousness, my bewustheid van God. My vermoë om die brandende bosse in die alledaagse van die lewe te sien. Die heilige grond in die gewone dinge van die lewe. Nou die doel van ons gebedsweek is nie net om gedagtes met mekaar te deel nie, maar om ook te help met praktiese maniere van hoe ons dit kan doen. So, as jy dit sou wou beoefen en dit wil gaan probeer, is die eerste stap om te volg, om dood-eenvoudig 'n plek te kry waar jy kan stil word saam met God, 'n rustige plek waar dit stil genoeg is, waar jy tyd met hom kan spandeer, en waar jy dood-eenvoudig in 'n gebed besef en verklaar, Here, ek is in u teenwoordigheid. Ek begin deur te onthou dat ek in God se teenwoordigheid is. Ek onthou die werklikheid dat God altyd met liefde na my kyk. Ek rus vir 'n paar oomblikke in God se liefdevolle blik. Dan dink ek oor die gebed wat ek op die punt is om te doen, 'n nadink oor my dag. Ek en God gaan nou saam terugkyk oor die afgelope dag
En ek vra vir die genade om te kan terugkyk met die verwagting om te sien hoe God vandag in my lewe aktief betrokke was. As 'n tweede stap, kan ek onthou met dankbaarheid al die tye waar ek vandag oper was vir die Heilige Gees. Ek dink terug oor die dag en ek sien die oomblikke raak waar ek die Heilige Gees in my kon voel werk. Ek let in die besonder op waar ek 'n vermeerdering van liefde, van geloof, van hoop, van vreugde, van vrede, van geduld, van vriendelikheid, van goedheid, vertroue, sagmoedigheid en selfbeheersing beleef het. Die vrugte van die Gees, soos ons dit lees in Korintiërs 13 en Galasiërs 5. Was daar 'n spesifieke oomblik waar ek meer bewus was van God se teenwoordigheid? En soos wat jy oorsigtelik dink oor jou dag, soos in 'n ou tydse film wat voor jou afspeel, en jy sulke geleenthede kan raak sien, dank God vir daai ervarings. As 'n derde stap kan jy terugdink op jou dag en probeer onthou, al is dit met hartseer, al die kere waar ek weggedraai het van God se liefde. Dan dink ek weer terug, maar hierdie keer sien ek die teenoorgestelde bewegings in my raak, waarvoor ek die minste dankbaar is. Ek let in die besonder op waar ek liefdeloos, kleingelowig, wanhoopig, angstig, ongeduldig, onvriendelik, onbarmhartig, wantrouig, of onbeheerst gevoel het. Amper die keersye van die vrug van die Gees. En ek bring hierdie herinneringe onder die genadige blik van die Here. Dan kom ek by die vierde beweging, waarin ek, as ek klaar gedink het oor my dag, vir die Here vra wat ek nodig het op die volgende dag. Ek dink na oor wat môre op my tafel is, wat vir my belangrik is, die dinge waaroor ek opgewonde is, en ook die dinge waaroor ek angstig is. En in gebed vra ek die Here om my vanaand rustig te laat slaap, en ek gee hierdie goed alles in sy hand. En as 'n vyfde stap, kan ek my tyd saam met die Here eindig met die Onse Vader gebed. Waar ek hierdie bekende gebed opsê, gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het, en waarin ek doeteenvoudig sê, Here, U is ons Vader wat in die hemel is. U koninkryk is in die hemel, maar ek bid dat U koninkryk ook op die aarde sal kom, soos in die hemel. Ek bid dat U vir my daaglikse brood sal gee, dat U my sonde sal vergewe, soos ek die vergewe, wat teenoor my oortree het, en dat U my sal bewaak en bevry van die sonde, en my veilig sal hou, omdat ek onder U vleuel skuil, die lewende God, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. 5 stappe van examen-gebed wat jy kan gebruik om jou dag mee te eindig. En weer eens, dit is nie 'n eksamen wat jy moet slaag nie. Jy kan doeteenvoudig maar net jou eie ritme vind binne in hierdie riglyne. Jy kan vir jou 'n joernaal kry waarin jy aantekeninge maak oor wat God dalk aan jou openbaar in stap 2 en stap 3. En jy kan vorentoe daarna terugblaai en vir die Here vra om jou te help met goed waarmee jy dalk sukkel. Jy kan hom ook dankie sê vir die kere wanneer jy sien hoe dat hy jou deur sy Gees help om geloofstree te gee en te groei.
Jy kan selfs 'n examengebed doen en dit wat jy daar ontdek met ander deel, wat vir jou lief is en wat jy vertrou, en vertel hoe dat die Here in jou lewe beweeg. Op die einde van die dag is die doel daarvan om jou te help om in jou alledaagse meer bewus te raak van God se teenwoordigheid. En soos wat jy die examengebed deel maak van 'n geloofsgewoonte, sal jy sien hoe dat jy, soos die natuurbewaarder van wie ons gehoor het, leer hoe om God op ander maniere raak te sien. Nie net met jou oë nie. Selfs op maniere raak te sien waar jy hom nie kan verklaar nie, maar jy hom net beleef. 'n mooi aanhaling wat sê, Earth's crammed with heaven, and every common bush afire with God. But only he who sees takes off his shoes. God is nie net teenwoordig op spesifieke plekke nie. Nie net in die kerk of daar waar jy stil word nie. Hy is teenwoordig in elke algemene bossie. Maar wanneer jy die vermoë het om hom raak te sien, sien jy die heiligheid in die algemene. En net daar trek jy jou skoene uit. Jy besef, God is teenwoordig waar jy hom nooit verwag het nie. Kom ons, voor ons die Onse Vader sing, raak net vir 'n oomblik stil. En ek wil jou nooi om sommer net terug te dink op jou dag. Te dink aan die plekke waar jy dalk vandag vir God beleef en ervaar het. Die kere wanneer jy dankbaar kan sê, daar het jy ervaar hoe dit hy jou gehelp het om van die gawes of die vrugte van die Gees uit te leef. En as daar kere was wat jy kan agterkom waar jy dit nie gedoen het nie, en hy dit op jou hart druk, daaroor ook met hom praat. En as jy daarmee klaar is, wanneer jy daarmee klaar is, dra sommer net in gebed môre aan hom op, dit wat op jou wag. Gee dit vir hom. En dan sluit ons af met die Onse Vader gebed.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.